खूबसूरत महफिल नात कि जिसका एहतमाम QTV ने हर साल की तरह बड़ी मोहब्बतों के साथ, बड़ी अकीदतों के साथ किया है। आगाज तिलावत कलाम रहमान से, और इस शरफ और इस सआदत के लिए मैं मुल्तमिस हूं अपने ऐवान से एक इंतहाई मुमताज मोहतरम, खुश आवाज, खुश अंदाज कारी जनाब कारी निसार अहमद नईमी से तशरीफ लाएं और आयात बय्यिनात की तिलावत से इस तकरीब पुरवकार का बाकायदा आगाज फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला इज़ बअस फ़ीहिम रसूला من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لقد مَنَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم.
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والحب والعصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم.